देखी पारे आम रोषे चलती अंडा जीरा पड़िला फास्ट जीराटा पड़े अंडा जोड़ा मैंने फास्ट जीराटा पड़े ओके तापर ये गला तेल स्टार्ट हो गला ये तापर मिथुन चक्रवर्ती आसीगला से रोषे शिखिया पे आसी भाई भाईटा खट्टा भल करती देखी पारे पियाज तो देखी पारे पियाज पड़ी पियाज मौली ना देखी बात सुखा है काला लागे अंडा जोड़ा सुखा फुका सुखा पुकिया कौन चाइनीज वीडियो ना ए मौली आसलानी एला टेस्ट पाई डाला नको मुकरी मस्त टेस्ट पाई डाला टेस्ट करो गैस रे कम दो एना ओदे लाले यूज होता लाले हां तो गैस रे कम दे समोसा पूरा वो प्याज पूरा चालू हो जाए ठीक ये पिला बजे पड़ी भात तो हो ना भात तो आम लेट हो चावल डाली डाला नहीं जल्दी माने ये रहो कहीं इंडक्शन बस गैस बस अधिक खर्च हो गैसटा से बहुत चालाक लोग बहुत चालाक दुनिया आम चलो कि नहीं चला खाली कंपनी आगे गाड़ी खोल जाए अदा रसुण के देव ये अदा रसुण पेस्ट ही अच्छी हाथ काढ़े हाथ काढ़ने पुणी हाथ धोते पड़ो देखो केमती अंडा तरकारी रोषे होची अंडा एमती लालिया हवा दरकार केमती परिक्रम हो जाए देखलो ना फास्ट ना फास्ट तो कहीं देखे कहीं देखने खाली ये तेल ढाला को देखाई तेल भाजी देखा अंडा डाल ग्रेन लालिया दी बेरट्स पकेओ तापरे हल्दी दे दो मोडी दे दो अंडा जो करा जाए जेमती नहीं खाली व्हाइट अंडा थो या अंडा जो दे ए टमाटो पड़ीला गुजराती पड़ीगला जेतरे कम को रखिगला लो हां काहे ना बहु मसला पड़ी जेतो बुझिबाला पाखे आम कचड़ा बाल्टी रखाई कहीं ये जतिय कचड़ा भारी ये सागे सागे पका पकाओ तावला आटो पका दियो भाबन जे तो रेयो हम एते वस्तुरा दियो बहुत मस्त देखिबा अपना मोड़ा देखे जेते कम ये रखला माने तो पूरा प्याज का लागी ये देखी पारे टमाटर भी एमती पचे दो कलरटा देखी हबो देखा जा स्वाद अनुसार लुण देवे हल्दी देवे लंका 2-3 चामच खंडे देदेवे 2 चामच पाकुले कलर ठीक आसीबो ग्यारंटी आसीबो हां कलर फुटिबो टिके खाली आंच बढ़ी देबे टिके बेसी जे बढ़ेबे तापर कलर भाजिबो कलर जे पका हो तो मुठी उड़ा ने कलर ढाई करा हो आलू भी कलर रखा तो खाइल तेरो दे आ ए भाईटा देखि पारथे मुआटा तळु कर देले बहुत भल रोषे ना आंगुल भी देखो ଟିକେ ହାଲକା ପଡ଼ିବାରେ ପାଣି ଢାଳିଦେବେ କାହିଁକିନା ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୁରା 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 କଲର୍ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଆସିଗଲା ଖାଲି କଲର୍ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ବି ହେଇଯିବ कलर आसीगलानी कलर आसीगलानी मात्र 2 मिनिट कलर आसीगला पानी ढाला ପରେ मसला हार्ड ହେଇଯିବ ମସ୍ତ ଖାଯିବ ତରକାରୀ ପୁରା
ସ୍ମେଲ୍ଟା କେମିତି ଏମିତି ଆସିବ? ଲାଗେ ଚାଲଟା ଦରକାର ମଜା ଶିଖିବ ଲାଗେ ଏଇଟା ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖି ଜାଣ ରୁଚା ବୋଲି ନାଇଁ ଭାଇଟା ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବି ଭଲ କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଦିଆହେଉଛି। ହେଲା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଆଳୁଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଝି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଝି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଯାଇଥିଲା ତ କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଆଗୁଆ ସିଝିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଫୁଟିତେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତାପରେ କିସ କରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ମାରିଦେବେ ହେଲା କାହିଁକିନା ମସଲା ଏବେ ପୁଡ଼ିବନି ତ ଆଗରୁ ଦେଇଦେବ ମାନେ ମସଲା ଟିକେ ପୁଡ଼ିଯାଏ ସେଣ୍ଟ ହବ ଏବେ ଦେଲେ ସେଟା ପୁଡ଼ିବନି ସେଣ୍ଟ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ କାମ କରିବ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବ ଆଗ ପାଣି ଜାତୀୟ ମାତ୍ରାରେ ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଆଳୁ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ ମଣ୍ଡିଆ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଏବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ତାର ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଆଣିବି ଦେଖିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କିସ କରିବେ ନା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଜାଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବେ କଲର ଦେଖିବା କିଛି କଲର ମଲର ଦିଆହେଇନି ପୁରା ପୁରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଉଛି ଭାତ ଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠି ଧୁଆଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ବାଘ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ମୋ ବେବି ସେଟା ହେଲା ବେବି ଏଟା ହେଲା ବାଘ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଏଇ ଖିଆ ଦିଆ ହୁଏ ଏଇଟା କୁଲର ଏଇଟା ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀ ରୁମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏମିତି ରୁମ୍ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ବାରାବୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦିଆ ଦିଆ ହବ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 10ଟା କେତେ ହେଲାନି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା କୁଲର ଚାଲିଛି କୁଲର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭାତ ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଇଏ ହେଲା କାଳି ତୁମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ବାଚୁଭାଇ ତୁମେ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଟିକେ ରଖୁଛି ଆଉ ବାଏ।